Nandito tayo ngayon guys sa C5 extension sa tabi ng Terminal 1. Tingnan natin yung mga airplane. Ano mga airplane, oh. Yan guys, may lalapag guys. Ayun, lumapag na. Cebu Pacific guys. Terminal 1. Ayan, nakaparada yung mga aeroplano, Philippine Airline. Ana Air. Ini-stop kami dito guys sa C5. Stop and go dito. So idudugtong na tong C5 to Cavitex. Idudugtong na to guys. And guys, may parating na aeroplano, nakita niyo yan guys. Yun, palanding na aeroplano. Yan. Yung aeroplano guys, oh. Kita niyo yun guys. Oh, yan yung palanding. Palanding yan guys. Medyo malayo pa. Yan na yung palanding na aeroplano guys. So tingnan muna natin yung palipad guys na Philippine Airline. Ayan o, palipad yan. Ito naman palanding. Yan guys o, palanding yan guys. Ayan na guys. Karating na sila guys. Traffic habang stop tayo. Ayan na guys. Ayan na guys, malapit na guys. Ang aeroplano, malapit na sila makalabag sa Pilipinas. Yun. Layo ng nilandingan ah. Layo ng nilandingan guys. Yun lang guys. Abante na kami guys.